Welcome to my YouTube channel Madni Talimat. Please subscribe and press the bell icon for more videos. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullah. मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, रोज़ाना की बुनियाद पर दर्जनों के हिसाब से लोग कमेंट करते हैं और व्हाट्सएप पर मैसेज आते हैं और अक्सर लोग कहते हैं कि हम काफ़ी परेशान हैं, मुसीबतों का शिकार हैं, गमों ने घेर रखा है और बहुत ज़्यादा मक़रूज़ हो चुके हैं और कर्ज़ का जो बोझ है वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। हालात हैं कि संभल नहीं रहे, मुश्किलात से, गमों से, कर्ज़ के बोझ से निकलने का कोई रास्ता नहीं बन पा रहा। और वैसे भी जो हमारे वतन अज़ीज़ के हालात बने हुए हैं वो किसी से ढके छुपे नहीं हैं। इतनी महाना सैलरी नहीं होती जितना बिजली का बिल आ जाता है। ये जो मिडिल क्लास तबका है वह इंतहाई मजबूरी की हालत में, परेशानी की हालत में वो ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर है और लोग वाक़यातन वो कर्ज़ों के बोझ तले दब चुके हैं। और जो मक़रूज़ बंदा होता है ना, उसकी ज़िंदगी बड़ी मुश्किल होती है। मक़रूज़ बंदा वो कैदियों की तरह ज़िंदगी गुजारता है, वो कभी रात को सही तरह सो नहीं पाता। दरवाज़े पर कोई भी दस्तक दे, चाहे कोई फ़कीर ही क्यों ना हो, तो मक़रूज़ बंदे के दिल में यही खटका होता है, पता नहीं कौन सा वो कर्ज़ा लेने वाला आ गया। ठीक है, तो ये बहुत मुश्किल ज़िंदगी होती है जो बंदा मक़रूज़ होता है, जो कर्ज़े के बोझ तले दब जाता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको एक दुआ बताने जा रहा हूँ जो इंतहाई ज़बरदस्त और बाकमाल दुआ है। आपने ये दुआ पढ़नी है, इंशाअल्लाह इस दुआ की बरकत से अल्लाह ताला आपको परेशानियों से, गमों से, मुसीबतों से और कर्ज़ के बोझ से अल्लाह ताला आपको निजात अता फ़रमाएगा। और साथ आपको एक दो चीज़ें कर्ज़ के हवाले से समझाने की कोशिश करूँगा, वो भी लाजमी करनी है आपने। जो लोग मक़रूज़ हैं उनके लिए ये इंतहाई अहम है। याद रखें, जो बंदा किसी से कर्ज़ ले ले और फिर वापस करने की वो कोशिश करता है, जो बंदा भी कोशिश करता है ना कर्ज़ वापस करने की, तो उस बंदे के लिए अल्लाह ताला फिर आसानियाँ भी पैदा फरमाता है, कर्ज़ वापस करने के असबाब भी पैदा फरमाता है, रास्ते निकालता है। लेकिन जो लोग कर्ज़ ले लेते हैं और वापस करने का कोई इरादा नहीं होता, ठीक है ना, इस तरह के बहुत सारे लोग होते हैं कि बस आप ले लिया है तो फिर बाकी अब अल्लाह अल्लाह तो खैर सल्ला। तो जो लोग वापस करने का इरादा नहीं ना रखते, तो उनके लिए अल्लाह ताला फिर आसानियाँ भी पैदा नहीं फरमाता। और याद रखें, आप अगर मक़रूज़ हैं और आपकी नीयत खालिस है वापस करने की, तो आप खुशखबरी है आपके लिए। आप ऐसी हालत में अगर इस दुनिया से चले गए कि आप मक़रूज़ थे लेकिन नीयत थी कर्ज़ा वापस करने की, ज़िंदगी ने मोहलत ना दी, मौत किसी भी वक्त आ सकती है और सांसों की माला टूट गई, बंदा इस दुनिया से मक़रूज़ चला गया, लेकिन उसकी नीयत खालिस थी कि मैंने कर्ज़ा वापस करना है, मैंने जो लोगों से लिया है वो वापस करना है। तो अहादीस का मफ़हूम है कि अल्लाह ताला ऐसे बंदे का कर्ज़ बरोज़े क़यामत अपने फ़ज़ल व करम से उतरवा देगा। अल्लाह ताला अपना खुसूसी फ़ज़ल व करम उसके सामने हाल फरमाएगा। तो इसलिए मक़रूज़ बंदे को कोशिश जारी रखनी चाहिए कि कर्ज़ अदा करना है, वापस देना है, और नीयत उसे ज़रूर करनी चाहिए कि मैंने ये कर्ज़ा वापस देना है, उसकी नीयत खालिस हो, क्योंकि ज़िंदगी का एक लम्हे का नहीं पता किस वक्त मौत आ जाए। और अगर बंदे की नीयत ही खालिस ना हुई तो फिर डाढ़ा पछतावा होगा और फिर क़यामत के दिन एक एक वो रुपये के बदले कितनी कितनी नेकियां और कितनी कितनी नमाज़ें वो देनी पड़ेंगी। तो इसलिए मक़रूज़ बंदे को कोशिश जारी रखनी चाहिए कि मैंने कर्ज़ वापस करना है, जिनसे लिया है उनको वापस देना है, और नीयत उसे ज़रूर खालिस करनी चाहिए, क्योंकि मौत का कोई पता नहीं किस वक्त मौत आ जाए। अगर नीयत खालिस हुई तो कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला अपने फ़ज़ल व करम से उसका कर्ज़ा उतरवा देगा। अब जो बंदा कोशिश कर रहा है और उसकी नीयत भी दुरुस्त है कि मैंने वापस करना है, खालिस नीयत है, उसकी नीयत ठीक है, लेकिन वो कर्ज़ा अदा नहीं कर पा रहा, तो ऐसे लोगों के लिए मैं एक दुआ बताने जा रहा हूँ जो नबी मुकर्रम शफ़ी मुअज़्ज़म रहमत आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बताई हुई दुआ है। अगर कोई बंदा इस दुआ के ज़रिए अल्लाह ताला से मांगे तो अल्लाह ताला की मदद ज़रूर आएगी इंशाअल्लाह, मुसीबतों से, टेंशनों से, परेशानियों से, गमों से और कर्ज़ से अल्लाह ताला निजात अता फ़रमाएगा। दुआ कौन सी है अभी आपको स्क्रीन पर नज़र आएगी, हो सके तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर अपने पास महफूज कर लें। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि एक दिन नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम मस्जिद में तशरीफ़ लाए तो आपकी नज़र एक अंसारी शख्स पर पड़ी जिनका नाम अबू उमामा था। तो नबी मुकर्रम शफ़ी मुअज़्ज़म रहमत आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए अबू उमामा, क्या वजह है कि मैं तुम्हें नमाज के वक्त के अलावा मस्जिद में अलग थलग
بیٹھا ہوا دیکھتا ہوں، یعنی تم کیوں پریشان ہو، کیوں الگ تھلگ بیٹھے ہو، نماز کا وقت بھی نہیں ہے، ایسی کیا بات ہے، کیا ماجرا ہے، کیوں پریشان ہو؟ تو حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، مجھے غموں نے، پریشانیوں نے اور قرضوں نے گھیر رکھا ہے۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے ابو امامہ، کیا میں تمہیں وہ دعا نہ سکھلا دوں؟ جب تم اللہ کی بارگاہ سے ان الفاظ کے ساتھ دعا مانگو تو اللہ تعالیٰ تمہارے غم دور کر دے اور تمہیں قرضے سے نجات عطا فرما دے، تمہارا قرضہ اتروا دے۔ تو حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، ضرور ضرور، ارشاد فرمائیں۔ اب آپ نے بھی یہی دعا پڑھنی ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ غموں سے مقابلہ کرنے اور قرض سے نجات پانے کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ اور ساتھ ساتھ آپ نے ایک اور کام کرنا ہے، یاد رکھیں، روزانہ آپ نے کم از کم 313 مرتبہ استغفار پڑھنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ استغفار ایسا وظیفہ ہے جس کے بارے میں حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو بندہ کثرت کے ساتھ استغفار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے مشکلات سے نکلنے کا راستہ عطا فرماتا ہے، مصیبتوں، پریشانیوں اور فکروں سے نجات عطا فرماتا ہے۔ اور جو بندہ کثرت کے ساتھ استغفار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اسے وہم و گمان بھی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا؟ تو آپ یہ دعا بھی صبح و شام پڑھا کریں، اور ساتھ کثرت کے ساتھ کم از کم 313 مرتبہ آپ نے استغفار ضرور کرنا ہے، اپنا معمول بنانا ہے، اور استغفار صحیح طریقے سے کرنا ہے۔ بہت سارے لوگ نا ابھی تک صحیح استغفار نہیں کر پا رہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں، کئی مرتبہ لوگوں نے سوال بھی کیا ہے، وہ کرتے کیا ہیں، ہاتھ میں تسبیح پکڑ لیتے ہیں اور پڑھتے رہتے ہیں، استغفار 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 استغفار، ٹھیک ہے، یا استغفار استغفار استغفار۔ یاد رکھیں، یہ صحیح استغفار نہیں ہے۔ اس کا مطلب معنی بنتا ہے کہ مغفرت طلب کرنا۔ اب بندے نے ہاتھ میں تسبیح پکڑی اور کہتا جا رہا ہے استغفار استغفار یا استغفار استغفار، تو کیا مطلب مغفرت طلب کرنا، مغفرت طلب کرنا؟ تو یہ مکمل جملہ نہیں بنتا۔ سب سے جو چھوٹا استغفار ہے نا وہ ہے کم از کم استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ آپ یہ کم از کم، ورنہ اس سے دوسرا بھی اور بھی تسبیحات ہیں استغفار کی، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ تو یہ صحیح طریقے سے آپ نے کم از کم 313 مرتبہ آپ نے یہ روزانہ پڑھنا ہے، اور ساتھ یہ دعا جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو امامہ سے ارشاد فرمائی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے ابو امامہ، صبح و شام یہ دعا پڑھا کرو، کوشش کریں صبح نماز فجر کے بعد اور شام کو نماز مغرب کے بعد اس دعا کو پڑھنے کا اہتمام کیا کریں۔ دعا ہے، ابھی آپ کو اسکرین پر نظر آئے گی، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من الجبن والبخل واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال۔ اور اس کا ترجمہ سنیں، کتنا زبردست اس کا ترجمہ ہے، اے اللہ، میں فکر اور غم سے تیری پناہ چاہتا ہوں، میں عاجزی اور سستی سے تیری پناہ چاہتا ہوں، میں بزدلی اور بخل سے تیری پناہ چاہتا ہوں، اور قرض کے غالب آ جانے اور لوگوں کے مسلط ہونے سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ تو یہ وہ دعا ہے، آپ نے صبح و شام اس دعا کو پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ اس دعا کی برکت سے پریشانیوں، مصیبتوں، غموں سے بھی نجات ملے گی، اور قرضے سے بھی اللہ تعالیٰ نجات عطا فرمائے گا، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کا خصوصی فضل و کرم آپ کے شامل حال ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس دعا کی برکت ہم سب کو نصیب فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین۔